আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতুহু আই অনরার ভাই আজিজ মার্কানি তো আজ আমার সামনে আগি গই প্রেপোজিশনাল প্রেস হাজ করে মানে শুরু তারি মা শুরু হলি আমরা হাস গুরি বাদে কেনা করে হাস গুরি প্রেস সাইবান দিরি মা শুরু হলি আমরা কা হাস গুরি সাইবান তো আজ সন্ধ্যে কি এরা প্রেপোজিশনাল প্রেস হতে হারে Prepositional pairs होते a group word million जो दिशे उगा prepositional हम गौर दोले आरी बारे prepositional passive आरा अंदर जो शब्द preposition दूसरे अंदर पार्ट्स में से बुझ दोले preposition अंदर press बुझते खूब आसान है वो so अंदर a preposition क्या a prepositional phrase is a phrase. A prepositional phrase is a phrase. I should not further again. By dint of prepositional phrase होती बा any kind phrase जे प्रेसान की जे प्रेसान जे prepositional phrase से शुरू होगा आगे preposition एवं फॉरियर preposition मास्क करें noun आगे preposition For your preposition later किबा आगे preposition ताकिबो for your preposition ताकिबो तो हमारे क्या हमारा वह क्या हो prepositional phrase भी हो कि phrase prepositional phrase हो so ना राइट by उगो दिलाम इबा preposition ना good इबा preposition दो preposition है ना आगे preposition for your preposition हो दिला इबा prepositional phrase भी हो याला for the sake of মানে বলি আই বলা বলি অনেক কারণ জিনিস কিছু সিসলা বলি মানে for the sake of ইয়ালদা হারুনে বা দ্বারা by dint of মানে দ্বারা অনেক কারণ হারুনে অনেক বা হেল্পফুল্লাহ মত অনেক সাহায্য অনেক কারণ জিনিসের উদ্দেশ্যে অনেক জিনিসের উদ্দেশ্যে অনেক জিনিসের হারুনে মানে কইও by dint of for the sake of মানে হইলে অনেক জিনিসের লাই বলি কিছু লাই বলি না for the sake of in favor of so আগে in preposition মাঝখানে করে দিলাম বাদে preposition আবার শেষে আগে preposition পরে preposition phrase বলি হই আমরা in order to আগে in দিলাম পরে আবার to দিলাম আগে preposition পরে preposition বুঝা গিয়া এবারে কি আমরা prepositional phrase so in favor মানে ফককে in order to মানে অনেক জিনিসের পারপোজ অনেক জিনিসের উদ্দেশ্যে অনেক জিনিসের উদ্দেশ্য হলে এখানে ফর দ্য সেক মানে বলি অনেক কিছুলা বলি দিলে এভাবে মানে ফককে ইন অর্ডার টু মানে অনেক জিনিসের পারপোজ উদ্দেশ্যে অনেক কিছুর উদ্দেশ্যে মানে আর জীবন বাঁচার উদ্দেশ্যে হামিং করে দিই নো ইন অর্ডার টু ইন স্পাইট অফ মানে হইলে অনেক জিনিস ওয়ার সত্ত্বেও ইয়ার ওই বাদিও तो गाजर बहा दियो हाफी बहा दियो ये क्या है in spite of in the midst of माने दे माजे in the midst माने की माजे middle माने यार हॉस्टल माजे यार तोरे और की करी हेल्प करे मौत करे ना यार ये बस तो यार हम ना सेंटेंस बने सॉर्ट Aziz succeeded by dint of hard work. Aziz कामयाब हुई है Aziz succeeded Aziz के कामयाब हुई है by dint of Aziz succeeded माने Aziz कामयाब हुई है by dint of hard work. तो हाथ गुजरे या अनुदारा या अनुहारोने बेशी हॉस्ट गुजरे लगती के सक्सेस हुई थी बुझा गया या so we should sacrifice we are to shoot for you sacrifice করবেন করা everything har জিনিস কেলা for the sake of আগে for add the preposition phrase না ইয়ার prepositional phrase কিয়া আগে preposition for preposition তো ইলে Aziz succeed by dint of hard work Aziz কাময়াব হয়ে ক্লিয়ার বেশি হস্ত জানা হারুনে ইয়ালা we should sacrifice everything আর তো har জিনিস ত্যাগ করা করিব for the sake of our country আর দেশের লাই বলি for মানে কি বলি মানে ইয়াসোডা উগা দুয়া তিনুয়া মিলিয়ন উগা জিনিস উগা সিঙ্গেল
prepositional হামগজ্জে কি হামগজ্জে উগা সিঙ্গেল prepositional হামগজ্জে মানে বাইরের হামগজ্জে দিয়া যেমন সো I succeeded by hard work এলে দিতে তুমি না কি দিয়ে by dint of hard work বুঝা গিয়া লম্বা we should sacrifice everything আতা হার জিনিস কুরবানি করা হইব for the sake for the sake ইয়াতে prepositional phrase ইয়া কি phrase prepositional phrase কেলা आगे preposition for your preposition तार माने यहाँ गुड़ा मिलिए रे उगा preposition हम गुज्जी क्या ला pronoun आगे और हम नाम आगे क्या आगे a preposition is a word that is placed before a preposition is a power a preposition is a word that is placed before a noun or pronoun to show the relation of that noun or pronoun with any other words a prepositional phrase is a word क्या a preposition is a word that is placed a preposition is a word that is placed before a noun or pronoun to show the relation of that noun or pronoun with any other words sentence में preposition होती है बुका है नको word जो word है इस्तेमाल लो एक sentence में तो नको word ले रहे तालुकात एक क्या जगह बोली बात तुझे वो शब्द के तालुकात जगह बोली बात क्या मारा preposition बोली हुई थी तो ये असोटी के अंदर noun और pronoun आगे बोले तो noun और pronoun आगे अच्छे तो for the sake of यहाँ आगे अच्छे ना pronoun आगे अच्छे पर noun और pronoun आगे अच्छे या और ये ना preposition हमारा noun और आगे है वो बुझा क्या verb और noun तो आगे क्या हुआ এবং বারবার ফরিও যাইতে পারি বারবার ফরিও যাইতে পারে আইয়া ওনারা দেখাই দিও কিন্তু বারবার ফরিও দিলে মতো কি হয়ে যাবে গয় ইবা অ্যাডভার্ব ফর জায়গা যাইব অথবা অ্যাডজেক্টিভ হয়ে যাবে গয় হনা প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ ইবা আসিবা নইলে অ্যাডজেক্টিভ হয়ে যাবে গয় নইলে বা অ্যাডভার্ব ফর জায়গা যাব গয় হইলাগুড়ি আই দেখা দিও তুই আসো we should sacrifice করে করা হবে উইথ হার্ড জিনিস ফর দ্য সেক অফ আওয়ার কান্ট্রি দেশলাগুড়ি बुझा गया जैसे मैं हाथ इधर कुर्बानी करा हो रही हूँ for the sake of माने बोली for माने बोली बिल्कुल यहाँ गुड़ा हम बुझी केला बोली और एक का उगा सिंगल पर्सन जो हम बुझे for हम बुझे दे बोली we should act आप तो हाथ ग्राफ हो रही हो we should act आप तो हाथ ग्राफ हो रही हो in favor of our friends आरा फौजर फोके we should act we should act हम हाथ ग्राफ हो रही हो in favor माने फोके in favor माने की फोके in favor of our friends are voyager or any of the pronoun gachi yala yo we must work ata ham kara koribo in order to alive basita ke uddeshye kara holo ham kara koribo basita ke tala ke koribo basita ke we must work ata ham kara koribo in order to alive basita ke uddeshye ke jibito takar pranam basita ke uddeshye kara koribo ham kara koribo in order to बुझा गया याला I attended the office office क्यों ये हाजिर हुई office में कितनी उठी I attended the office उठी दे in spite of माने एक चीज़ या तो ओवर शक्ति हो ओए बोर फोरियो माने कमजोर अवस्था माजियो माने हल्का चीज़ हो या ये हालत ताकत शक्ति हालत माजो बारियो हम बेशी मजबूरी war फोरियो होते in my illness तो माने I attended the office office में हाजिर हुई in spite of আর কমজোরি মাজিও কে মাজার কমজোরি মাজিও my illness আর অসুখ ওয়ার সত্ত্বেও আর কি হই অফিস में attend हुई ठीक है निला we are in the midst we are in preposition we are in the midst of trouble আর সমস্যা মজা আছে আর কি আছে মুসিবত আছে we are in the midst মানে middle of we are in the middle of trouble ara middle of মানে কি মাঝে we are in the middle of trouble আর in front of হইতে পারি আমি মুসিবত সামনে হলে we are in front of trouble ara মুসিবতের সামনে trouble বুঝা গিয়া তো এই হলো preposition এবার prepositional phrase এরে in spite of prepositional phrase in the prepositional phrase तो भाई बुझा गया तो ले आला सो आय अंदर जाला আর একটা জিনিস দেখা যায় ইন আর কি prepositional phrase আর বুঝি হইলাম উগা prepositional phrase কি উগা preposition শুরু হইব prepositional phrase শুরু হইব হন্দরে আগিয়া preposition for your preposition এবার কি হয় মারা prepositional phrase কি phrase prepositional phrase আগিয়া preposition for your आगे preposition for a preposition आगे होगी मतलब prepositional phrase यार क्या जिनिस
মাথা মাল গড়া কি বানা আমরা হন হেবার না prepositional prepositional আর ভাই লেখায় দেখি কাছে তো ভাই অভ্যাস টানা মারি রেখে অভ্যাস আমি আসতে দেখি না তো ব্যথা লাগে যাবে শেষ হয়ে গেল তো কি টানা মারি অভ্যাস হিসাবে a prepositional phrase is a phrase a prepositional phrase is a phrase that starts with a preposition and ends with a noun and ends with a noun or a pronoun. It a prepositional phrase. It as an it works as an adjective and adverb. So now a prepositional phrase. A prepositional phrase is a phrase. Prepositional phrase or the phrase that starts with a preposition. Iba preposition লইরে শুরু হইব and এবং ইবা শেষ হইব দে with a noun. ওকে noun শেষ হইব অথবা pronoun লইরে শেষ হইব. It works yana has করে কির মত হইলে as an is what it works yana হাম করে as an adjective adjective দিলে হাম করিব অথবা an adverb অথবা an adverb অথবা it works in a sentence as an adjective it works in a sentence as an adjective or the adverb তাহলে preposition হতে পারে যেমন সো আমরা on the desk ওরে on the desk noun লেখা সেটা হসাই on her এবার ওরে pronoun লয় না ঠিক in দিলা যখন ইয়াকিয়া on the desk ওরে যতম হইয়া on the desk ওরে on the chair ওরে on the table ওরে বুঝা গিয়া on the head মাথার ওরে in the বুলের মাঝে অথবা আলিলা কি হয় এলা হতো হয় আর তোলে ইয়াকিয়া উগা prepositional phrase হদিবা is a phrase উগা phrase কিন্তু that start ইবা শুরু হইব দে with a preposition ওই না preposition শুরু হয় না that starts
हदी बाकी शुरू हो खिले ना with a preposition वो preposition शुरू हो ना start with a preposition शुरू हो ना and among and शेषो होले with a noun कोई noun लो शेषो है ना noun लो शेषो है ना किनो ये ओये अथवा pronoun ले रसो preposition शुरू हो अथवा noun pronoun ले रहा शेषो ये ओये ना किनो ये it works इबा हम गोरे कैसे ना तो हम गोरी बस adjective पे हम गोरी बो अथवा adverb पे हम गोरी तोरे किसे पे adjective पे हम गोरी तोरे बो adverb पे हम गोरी तोरे जो से वो हनु का बार फॉर जाए रे बार फॉर आशु तो ले क्या ला adverb फॉर आ रहा है जी भैया बार मान शुद्ध describe गोरी भाई क्या बार जो बार फॉर आशु तो ले क्या रहा है बार फॉर गे तो ले अब ये क्या हम गोरे था किंतु preposition प्रेस ओली हो यार किंतु adjective एवं adverb हम गोरे adjective तो adverb हम गोरे होने दिला जो से बार फॉर आशु तो ले बार फॉर आशु तो ले क्या हो जो adjective sorry adverb क्यों हमारा बार फॉर आशु तो ले क्या हो जो adverb जो दिशे बार फॉर ना noun और फॉर आए दो ले क्यों फॉर बुझा गया noun और फॉर आगे सब्जेक्ट आसे सब्जेक्ट और फॉर होने का noun आसे noun और फॉर जो से आशु तो ले noun और फॉर आशु तो ना क्या हो जो adjective क्या ला हम हाई में तो noun और describe बोली वो हम नहीं बात है adjective noun और pronoun और मान शुद्ध थोड़ी दे दे ये भाई तो क्या यार adjective बोले ठीक है निला जो से noun और for आशु तो ले noun और for जो से आशु तो ले बा और कौन क्या हो जो adjective हो दिला सो it is on the desk it is on the desk सो अगर adjective है तो मतलब the होया on the desk फायर ने adverb फायर ने on the desk शोर हो रहे और ना place preposition और ना होया होना on the desk शोर हो रहे शोर हो तो क्या हो गया prepositional और गया यहाँ की adverb और ना adverb क्या verb हो रहा है तो ना जागा बुझाइए verb हो रहा है क्या हो गया adverb या सो duster जो सो the duster oh on the head I broke the duster duster हम बांगी on her ये बात हो रही I broke the duster I broke I बांगी दे की बांगी दे duster बांगी दे ना so I broke on her I broke बांगी I broke on her I broke बांगी I broke की बांगी दे duster हर माने बुझा दी दे नाम और माने बुझा दी ठीक है ना so I broke the duster बांगी on her ही बात हो रही ओके ना I बात हो रहा duster का बांगी no ruler fit time बफेन होने कन दिलाम बुझा गया बारो हो रहा adverb हम गुज्जा noun और for दे गया adjective हम गुरी वाले आशा करो अंदर बुझते जान इबार आरा की हो जाम जो से ऊपर प्रेजेंट शुरू इधर क्या है हमारा इबार adjective हम गुरी वो adverb हम गुरी वो जो दिशे इन लोग तो निकलना ये आंसर वाला जो तो ये सो ये आ prepositional phrase is a phrase that starts with a preposition and ends with a preposition and it can be used in place of a single preposition
এবার হয় নারা prepositional phrase এবার কি মারা prepositional phrase so alhamdulillah a prepositional phrase is a phrase prepositional phrase so the verb of phrase that starts with a preposition that starts with a preposition go preposition layer and above and si basha shode with a preposition agwa preposition layer alhamdulillah so by dint didn't by dint of when so say start with a preposition shuru hoibo and above and shesh hoibo with a preposition agwa preposition so shuru hoibo preposition layer above shesh hoibo preposition layer আর এবার কি হইম prepositional phrase এবং so it can be used এবার ব্যবহার হতে ইস্তেমাল করে কি সিটা in place of the মাঝে of a prepositional of a preposition ওর preposition is by single preposition is by ব্যবহার হয় না সহজ ঠিক এবার হাম বুঝি দিয়া এখন আশা করি ওনারা prepositional phrase ওনারা তুন মাথার ভিতরে ক্লিয়ার গলি গিয়ে নো যদি না কমেন্ট করবে ইনশাআল্লাহ ওনারা ভাই আছে মান কেন ওনারা আছে শেয়ার দইয়া যখন মনে হয় যখন টাইমত এনি টাইম ইনশাআল্লাহ